दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान खजीना निदा नसीम के साथ। माह सयाम की, माह सआदत की, माह बरकत की, या मैं क्या कहूँ माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर रातें हैं और दिल बाग बाग हो जाता है इस बात को आप तमाम तक पहुँचाते हुए कि हमारे दरमियान हैं या हमारे साथ हैं मैमूना आपा की ईमान अफरोज़ बातें। नाज़रीन कराम, इरशाद रब्बानी है कि और नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखने वाले यही लोग हैं कि जिन्हें हम अजर अजीम देंगे। फिर अगर हम सूरह आले इमरान के मुताबिक बात करना चाहें तो फरमाया परवरदिगार आलम ने कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं या खर्च करने में बुखल करते हैं, बल्कि यही सही है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करने में बुखल करते हैं वो ये ना समझें कि ये बुखल उनके हक में अच्छा है, ये बुखल तो उनके हक में बुरा है। अनकरीब क़यामत के दिन उनका माल उनके लिए वबाले जान बन जाएगा। एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, एक बहुत ही सुथरी चीज़ है जो बहुत ही पाकीज़ा है, क्योंकि वो हमारे माल को पाकीज़ा बना देती है और उसे हम सब ज़कात कहते हैं। शराइत मखसूसा के साथ किसी मुस्तहिक आदमी को अपने माल के एक मुअय्यन हिस्से का मालिक बना देना ज़कात कहलाता है। इमाम रागिब के अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन हम समझना चाहें नाज़रीन कराम, तो हमारे माल में से वो हिस्सा जो हक़ इलाही के तौर पे निकाल के गुरबा या फ़ुकरा में तकसीम किया जाता है ज़कात कहलाता है। इसे ज़कात इसलिए भी नाज़रीन कराम कहा जाता है क्योंकि ये हमारे माल को पाकीज़ा बना देती है, हमारे नुफूस को सुथरा कर देती है, उजला कर देती है, नेक बना देती है, साफ बना देती है, पाकीज़ा बना देती है। इससे हमारे माल में बरकत होती है और इससे हमारा माल पाक हो जाता है। ज़कात का जो ये लफ्ज़ है नाज़रीन कराम वो आम सदक़ात के मायनों में तो इब्तिदाई इस्लाम ही से मुरव्वज हो गया था, लेकिन 9 हिजरी में ज़कात के तमाम क़वानीन व अहकाम मुकम्मल होके नाफिज हो गए थे। ज़कात के अहकाम हमें तौरात में भी नज़र आते हैं और इंजील में भी। अब बात और सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कराम, और ये बहुत ही ये ऐसा सवाल है कि जब हम छोटे थे हमें ज़कात नहीं समझ आता, ज़कात के हवाले से इतनी मालूमात नहीं थी, हम ज़कात नहीं समझ पाते थे, तो हमें हमारे बड़े बताया करते थे या टीवी चैनल्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम ये बात पढ़ा भी करते थे, या हमारे जो निसाब है इस्लामियात में हम ये बात पढ़ा करते थे कि ज़कात किन किन लोगों को दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम बातों को भूलते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और जब इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी रियाद से हमारे पास आए और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने का भी मौका मिले, समझने का भी मौका मिले, तो हमने ये सोचा और इस बात को मुकम्मल तौर पे समझा कि इस टॉपिक को भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। तो रमज़ान खजीना में आज जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे अज़हान के तारीख गोशे जिस मौजू से मुतालिक आज रोशन होने जा रहे हैं वो मौजू है ज़कात। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हर दिल अजीज पर्सनैलिटी से, ऐसी शख्सियत से कि जिनका हर हर्फ जो है वो हमारे दिलों में उतरता चला जाता है। मैमूना आपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहती हूँ आपा आपको एक मरतबा फिर। आपा आज हम ज़कात पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, पहला सवाल मैं यही आपसे करूँगी कि ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात हर मुस्तहिक उस मुस्तहिक को दी जा सकती है जिसे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में दुश्वारी हो। अब इसको यूं भी ले लीजिए कि हर वो बंदा जो साहिब निसाब नहीं है और उसे अपनी बेसिक नीड्स, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में दुश्वारी है और वो उसे हम ज़कात दे सकते हैं। ज़कात आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। ज़कात ज़िका से है और ये पाक करने को कहते हैं। 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ये निसाब डिटेल से खोलकर फर्ज कर दिया, लेकिन इस्लाम आने से 13 साल मक्की जिंदगी के और 9 साल मदनी जिंदगी के, ये 21 साल बनते हैं
ایسا نہیں ہے کہ ان 21 اور 22 سالوں میں مسلمان اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ مما رزقناہم ينفقون کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ہم لوگوں پر صدقات اور خیرات فرض کر رکھی ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ ہر الہامی کتاب میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں وہیں زکوٰۃ کا ہے. نماز کے ساتھ اس کا نماز ذکر کے آیا ہے. ساتھ ہی تاکید کی گئی ہے اور تقریباً 67 ٹائمز اس کی فرضیت کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ کو دینی ہے. ٹھیک ہے میم. یہ کم از کم 2.5% ہے جو آپ کے اس مال پہ جو آپ کے پاس جمع رہا ہے سال بھر تک. اسی طرح آپ جو مکان استعمال میں رکھے ہیں جس میں آپ نے اپنے رہنے کے لیے بنایا اس پر بھی نہیں ہے, چاہے وہ آپ محل تعمیر کر لیں. جو سواری آپ استعمال کرتے ہیں اس پر بھی نہیں ہے. تو وہ زمین جو آپ کی پراپرٹی ہے جو بارش کے پانی سے کھیت کھلیان دیتی ہے اس کی اور ہے, جس کو آپ خود پانی لگانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں اس کی زکوٰۃ آدھی ہے, اس کی زکوٰۃ دگنی ہے. جانوروں کی تعداد پر بھی ہے. تو یہ آپ حساب یوں سمجھیے, اور خواتین کو خاص طور سے چونکہ سونے چاندی اور پیسے سے ہی غرض ہوتی ہے, پراپرٹی کا عام طور سے انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا. تو 7.5 تولے سونے سے زیادہ اگر آپ کے پاس ہے اور سال بھر تک جمع رہا ہے تو اس پر آپ کو 2.5% دینا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بیویوں پر فرض ہے کہ وہ خود دیں. اگر ان کے شوہر ان کی طرف سے دے دیتے ہیں تو یہ شوہروں کا احسان ہے, یہ شوہروں کا مہر و محبت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا وہ اظہار کریں. اگر وہ نہ دیں تو ایسا نہیں ہے کہ عورت اس سے آزاد ہے, وہ اسی سونے میں سے بیچ کے دے یا سونا ہی نکال کے دے جیسے چاہے دے, یا اپنے پاکٹ منی میں سے وہ ہر مہینے اس بات کے لیے بچا کے رکھے کہ اینڈ آف دی ایئر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اور چونکہ رمضان میں ہر فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے تو مسلمان پسند کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے. اور اب یہ کہ کن لوگوں کو دینی چاہیے, قرآن مجید نے اس کے بھی مصارف بتائے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق آپ کے غریب رشتہ دار ہیں. نمبر 2 پہ زکوٰۃ کے مستحق یتیم ہیں. پھر وہ مسکین ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی, جن کی ضروریات زندگی ان کی کمائی سے کم ہیں. نمبر 4 پہ مسافر ہیں. نمبر 5 پہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پہ لگائے گئے ہیں, جنہیں عاملین کہتے ہیں, کام کرنے والے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں. پھر مؤلفۃ القلوب ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جو قید ہیں, ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ دیں. تو بیمار کو, مسافر کو, غریب کو, مسکین کو, یتیم کو, غریب رشتہ دار کو, اور زکوٰۃ کے اوپر جو معاملات کرتے ہیں کام کرنے والے, یہ سب ان پر زکوٰۃ آپ دی جا سکتی ہے. تو میم ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ شریعت نے 2 لوگوں کے لیے کہا ہے, 2 قسمیں ہیں, ایک ہے اصل, ایک ہے نسل. اصل میں آپ کے والدین آتے ہیں, ماں اور باپ, اور پھر ان کے ماں باپ, جیسے دادی دادا, نانی نانا, پر دادی پر دادا, پر نانی پر نانا, یہ آپ کی اصل ہے. اور یہ چونکہ شرعاً آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں دیکھیں, آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے رشتے میں پھر نسل ہے. نسل میں آپ کی بیٹی ہے, آپ کا بیٹا ہے, اور پھر ان دونوں کی اولاد ہے, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح مسجد میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, وہ اللہ کا گھر ہے, اس کو بھی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا فرض ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ اصل نسل تو آپ پکا سمجھ لیجئے. اس کے بعد آپ مسجد کو پکا سمجھ لیجئے. کچھ علماء کرام نے ہاسپٹلز وغیرہ سے بھی منع کیا ہے, لیکن میجورٹی کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ہر طرح کے ایکوپمنٹس بھی اور عمارت بھی اور ان چیزوں پر لگتا ہے تو منع نہیں ہے, ہاسپٹلز کو منع نہیں ہے. ہم ایک کالر کو شامل کر لوں گا پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے؟
آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں رمضان خزینہ میں. کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی میں میمونہ آپا سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جی کیجیے. جی جی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک پاکستان. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. آپ کو مطلب دوبارہ دیکھ کے اتنی ہمیں خوشی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ. وہ ایک کہتے ہیں نا, ہاتھی پھرے پاؤں, گاؤں گاؤں جس کا ہاتھی اس کا نام. تو کیو ٹی وی میرا ہے, میں کیو ٹی وی کیوں ہوں, واپس آنا ہی تھا. اور یقین کریں رمضانوں کی جیسے دوبارہ سے رونق آ گئی ہے ہمارے لیے نا. ہم تو بس 9 بجے کیو ٹی وی کے ساتھ سے ہٹتے ہی نہیں ٹی وی کے سامنے سے نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس آپا جب ٹی وی پہ نظر آ جائیں تو پھر کوئی چینل کیسے سوئچ کر پائے. بات یہ ہے آپ کا پیار ہے, آپ کا پیار ہے. کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ زکوٰۃ ہمارا موضوع ہے. میں بس یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ سے اتنی محبت ہے اور مجھے اپنے اللہ کی خاطر آپ سے بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بیٹا. آپ کی اس محبت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. میں تو شکریہ ہی ادا کر سکتی ہوں. بہت شکریہ سعدیہ, اور بہت شکریہ آپا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. مزید سوال ہوں گے لیکن اس بریک کے بعد. بناسپتی میں حبیب VTF بناسپتی, سواد جو ہمیشہ رہے یاد. Everyone has the right to education. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان خزینہ ندا نسیم کے ساتھ, اور اس میں ہمارے سوالات کے تسلی بخش اور مدلل جوابات ہمیں ملتے ہیں ہماری بہت ہی پیاری میمونہ آپا سے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپا انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اتنی پرجوش آواز کس کی ہے؟ میں شہانہ فرام سیالکوٹ. شہانہ کی بہت شہانہ انداز اور بہت ہی شہانہ سی آواز ہے. جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے میمونہ آپا سے یہ بات کرنی تھی کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جسے مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو کیا مدرسے کو دے سکتے ہیں, مسجد کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے. اور میمونہ آپا کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ کی آواز سے لگ رہا ہے ٹی وی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ میری بہن. آپا آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے لہجے سے ان کی ایکسائٹمنٹ جھلک رہی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کتنا خوش ہے, اور سوال ان کا آپ نے بھی سن لیا. جی ہاں, دیکھیے تعلیم جو ہے, تعلیم پھیلانے کے لیے جتنا بھی لگایا جائے, جی, اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو اس کو صدقات اور خیرات میں کر دیں. لیکن اگر اتنا نہیں ہے تو منیمم تو آپ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے, آپ اس کے بنا تو کوئی چارہ نہیں ہے. بالکل, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تو یہی سونے, یہی چاندی, یہی زیورات, یہی روپیہ پیسہ, اسے گرم کیا جائے گا اور سلاخیں بنا کے یہ داغا جائے گا پیشانیوں کو, جسموں کو, پیٹھوں کو. تو اس سے بچنا جو ہے یہ اس کا عذاب ہے, اور اس سے بچنا فرض ہے. ہر حالت میں ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. میں ذاتی طور سے اس بات کی قائل ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی بھوکا پیاسا ہو, اگر وہ سامنے ہو تو پھر تو اور کسی کو نہ دیں. لیکن اگر کوئی بھوکا پیاسا رشتہ دار یا ہمسائیگی میں آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا مصرف زکوٰۃ کا کوئی نہیں کہ کسی یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں, اسے پڑھا لکھا دیں, اس کو پیروں پہ کھڑا کر دیں. وہ اسکول میں ہے یا وہ مدرسے میں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی, وہ کون سی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کتنوں کا سہارا بن رہا ہے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کسی کو مانگنے سے بچا رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہے, فرض تو ہمیں دینا. دیکھیے زکوٰۃ سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. وہ لوگ جو زکوٰۃ کی چوری کرتے ہیں یا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ یہ اسلام کا رکن ہے, اور اس میں اس کو آپ چھوڑ کر آپ سے کوئی بچت نہیں ہے, اور آخرت کا عذاب بھی ہے, اور مال بھی آپ کے لیے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, کیونکہ مال کو پاک کر رہی ہے نا یہی زکوٰۃ. اب میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال دیا, 2.5% اس کا کہا, جی, اللہ تعالیٰ ہمیں 50% کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا دینے کو کہہ دیتے کہ تم خرچ کر ہی نہیں سکتے.
या मस्ट है हर वक्त ही देनी है, हर महीने देनी है, हम लोग मुश्किल में आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल पूरा साल आपके पास माल जमा रहा है, उसमें से 2.5% सिर्फ 40वां हिस्सा, तो इसकी तो कोई वो है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि अगर ईमानदारी से पूरी ज़कात हर मुसलमान निकाले तो मुस्लिम मुआशरा जो है वो सिर्फ खुशहाल रहे। और ऐसा रहा है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर ये था कि चैलेंज करके ज़कात लेकर निकलते थे, और जो कुंडी खटखटाता था अंदर से निकलने वाला कहता था भाई मैं तो खुद ज़कात देने के लिए जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या ये दौर आया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने ये चैलेंज किया था कि ये दौर आएगा इस्लाम पे, मुसलमानों पे, और ये दौर आया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जो दौर था वो यही दौर था। और आज जो ये दौर आया हुआ है, हम भी ज़कात से चोरी करते हैं, हम भी पूरी देना नहीं चाहते, बल्कि मैंने देखा है कि ज़कात से पहले लोग पैसे भी निकलवा रहे होते हैं और कई तावीलें निकालते हैं कि साहब अब पहनने वाले पे नहीं है, अब बेटियों के जहेज वाले पे नहीं है, अब फलां पे नहीं है। ये याद रखिए कि ये आप अपने माल की हिफाजत करते हैं, अपने माल को अपने लिए पाक करते हैं, और जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, ये अल्लाह ही का दिया हुआ माल है, उसने आपको बेहिसाब दिया है। एक तो उसने फिर भी आपको लिमिट कर दिया कि चलिए ये मिनिमम है आप दे दें, उसमें भी अगर आप आनाकानी करते हैं और नाप तोल करते हैं तो ये याद रखिएगा कि आपको अगर नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला भी ऐसे ही देने लगे तो क्या बनेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। ये तो वो हमें दूसरों का हक देता है, बेशक हमारे नसीब में हम तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिसके नसीब में ये है कि वो कुछ और लोगों का हक भी लिए हुए हैं, और अल्लाह ही का दिया हुआ माल, उसी की अमानत में से जब हम किसी को देते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि उस शख्स को ये कहीं भी नहीं कि ये ज़कात है, उसकी इज्जत नफ्स पे हर्फ ना आए, और उस शख्स पे कभी एहसान ना जताया जाए, क्योंकि एहसान है ही नहीं, ये तो आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, एहसान तो उसका है जिसने आप पर से फर्ज का बोझ हल्का किया। क्या बात है, क्या बात है। आपा एक कॉलर हमारे साथ जी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन बात कर रही हैं? मैं मुनाफा से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? शाइस्ता बात कर रही हूँ, वाटर पंप से। शाइस्ता बात कर रही हैं? जी शाइस्ता, कहिए। जी आपस से ये सवाल करना था कि ये बताइए, जैसे हम 2-3 साल से किसी चीज के लिए रकम जमा कर रहे हैं, किसी काम के लिए, तो उस पे हमें ज़कात देनी होगी या नहीं? वो काम मतलब जैसे हम काम की नौयत क्या होगी, आप किस नौयत का काम? हम जैसे घर लेना चाहते हैं या हम दुकान लेना चाहते हैं, इस तरह की। और आपा को हम खुशामदीद बहुत कहना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपा हमें फिर दोबारा से आई हैं और हमारे रमजानों की रौनक बहाल कर दी है। क्या बात है क्या बात है। सबकी आवाजों में मुझे बहुत एक जोश नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बहन आपका शाइस्ता। बहुत शुक्रिया। आपा क्या कहना चाहेंगी? देखिए ऐसा है कि अगर हम इस नीयत से पैसे जमा कर रहे हैं कि अपना घर बनाएंगे, जैसे प्लॉट लेके आप रख लेते हैं और उस पर तामीर शुरू हो जाती है, जब तक कि वो मुकम्मल नहीं होता, वो 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, तो उससे तो बचत है। इसको ना मैं इस नजर से देखती हूँ कि हमारे लोग मुसलमान इसे चट्टी समझते हैं, इसे फाइन की तरह पे करते हैं। जैसे कि हुकूमती टैक्स देते वक्त हमारा मूड खराब होता है ना, ऐसे ज़कात देते वक्त भी मुसलमानों का आजकल मूड मैं खराब देख रही हूँ। हमने अगर जमा किया है, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल में नहीं डाला। जैसे निदा भी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि अगर वो खुदा ना खास्ता, जैसे हम आपको, आपका शौहर आपको पॉकेट मनी दे और हर महीने की पहली को कहे वापस पूरी के पूरी लौटा देना, तो आप कहेंगी कि ये लो पकड़ो, तुम देते ही क्यों हो। अल्लाह ताला ने हमें अता किया है और हमें खुला खर्च करने की इजाजत दी है। हम अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं, अपनी दुकान के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए हम जमा कर सकते हैं। अब वो हमने अपनी जरूरत के लिए बना लिया, अब उसके बाद हम फिर एक और मकान बनाना चाहते हैं,
उससे पहले से ज्यादा अच्छा। अब हम पहले से ज्यादा अच्छे वाले में चले जाएं, लेकिन जो पहले वाला है अब उस पर ज़कात हो जाएगी, या जो दूसरा बनाएंगे उसको हम किराए पे देंगे, उस पर ज़कात हो जाएगी। तो जब तक कि हम अपनी दुकान बना रहे हैं उसके लिए जमा कर रहे हैं, मैं इनकी बात समझ गई हूं, उस तक के लिए बेशक ना दें, लेकिन वो कितना अरसा होगा? ये तो नहीं है ना कि अब उस दुकान में अब आज पैसे जमा करके दुकान बन रही है, उसके बाद अब उसमें कई साल तक जी मैंने तो ये जमा करके और माल डालना है, तो अब उस पर ज़कात नहीं होगी। 2-3 साल जो उन्होंने जमा करने में लगाए वो उस अरसे में ज़कात है? देखिए, मैं तो इस बात की कायल हूं कि होनी चाहिए। जो माल आपके पास 7.5 तोले सोने की कीमत से ज्यादा जमा है जी। और साल भर जमा रहा जी। उस पर ज़कात होनी ही चाहिए। अब अगर कोई ऐसा है कि साहब उसने कोई कारोबार और घर बना रहा है जी, घर बनाने वालों को उलमाए उम्मत जो हैं ये वाली छूट देते हैं कि वो जमा करता जा रहा है, लगाता जा रहा है, या एक साथ लगाना है, तो उस सूरत में उस कारोबार में उस मकान बनाने में उतनी देर वो भी तो लिमिटेड टाइम होगा ना जी। अब वो अमेरिकन और यूरोपियन मुल्कों की तरह तो नहीं है ना कि साहब मॉर्गेज ले लिया तो अब ज़कात ही नहीं देनी क्योंकि कर्जदार हो गए। बिल्कुल वो वाला हिसाब ना करें, क्योंकि अगर हम लोन लेते हैं या हम मॉर्गेज पे करने के लिए ये करते हैं तो ये थोड़ा ही है कि वो तो उनके बैंकिंग का तो सिस्टम यही है कि वो 25-25, 30 साल आप उसका किस्त की तरह पे करते चले जाते हैं। तो फिर आप अपने आप को ज़कात से बचाने के लिए अगर ऐसा कुछ करें तो वो गलत है। आपकी नीयत, आपका दिल, आपका ज़मीर खुद इस बात की गवाही देता है जी कि आप अपने माल को पाक कर रहे हैं या नापाक कर रहे हैं। और एक और चीज जो मुझे मेरे एक उस्ताद ने सिखाई थी, जी। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करूं जी। आप कि अगर आप हराम को, किसी गुनाह को कर रहे हैं ना, तो हराम समझ के करें। अगर आप नहीं दे रहे ज़कात, कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ कमी बेशी कर रहे हैं, तो समझें गुनाह होगा। अगर इसे हलाल बनाने की कोशिश करेंगे तो कुफ्र तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है, मतलब उसको किसी तौर अपने ऊपर हलाल बनाने की कोशिश ना करें। गुनाह को गुनाह समझ कर करें, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ना दें कि साहब मैंने अक्सर लोगों को देखा, मेरी एक अपनी कुलीग ने मुझे बताया कि 14-15 साल से ज़कात दी ही नहीं क्योंकि मेरी 4 बच्चियां, मैं तो जहेज जमा कर रही थी। वो ये वाली बात गलत है। ठीक है आपा, इसी बात पे मैं चाहूंगी कि नाज़रीन किराम हम ले लें एक ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और जो सिलसिला है ये यहीं से दोबारा जोड़ेंगे। अस्सलाम अस्सलाम फैज़ाने रमज़ान, अस्सलाम अस्सलाम फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम, तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान खजीना निदा नसीम के साथ, और ये वही प्रोग्राम है कि जिसमें कमबैक किया है हमारी बहुत ही मुहतरम स्कॉलर प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक ने। आज भी हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं ज़कात के हवाले से। मुझे समझ नहीं आता क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्यों आज यही बात कहीं और भी हो रही थी, कहाँ कमी रह गई। हमारे लोग इबादतें कर रहे हैं, हर मस्जिद में कुरान मजीद ख़त्म हो रहे हैं, शबीने हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हाथ उठा के दुआएं मांग रहे हैं, रो रो के हर तरफ आहुजारी हो रही है। जी कहीं आप देखें माशाल्लाह रोज़ा भी अक्सरियत रखती है, नमाज भी बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत लोग खुशू खुजू से दुआएं भी करते हैं। क्या वजह है कि हालात नहीं बदलते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं? क्योंकि रिस्क हलाल नहीं है। ये जो चंद एक बेसिक चीजें हैं जिन्होंने हमारे अंदर घर कर लिया है, लोगों ने हर चीज के लिए जस्टिफिकेशंस निकाल ली हैं। रिश्वत ले रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन है इसके बिना काम होता ही नहीं, या हम ये कह देते हैं कि सभी कर रहे हैं ऐसा तो हमको भी करना है। ज़कात की चोरी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनके पास जस्टिफिकेशंस हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं तो उसकी भी जस्टिफिकेशंस हैं। मैंने तो यहां तक देखा है लोगों को में इतनी नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला से दूरी हमारे अपने मुसलमानों में आ गई है
کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی بھوکوں مرتا دیکھ لیں، اپنے خون کے رشتہ داروں کو بھی، تو لمحے بھر کو بھی رونٹے کھڑے نہیں ہوتے، لمحے بھر کو بھی یہ اندر دل گداز نہیں ہوتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہے. وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں حرام پچ گیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جس عارضی زندگی کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ہم ارکان اسلام سے بھی چوری کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے حقوق دینے سے بھی چوری کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لمحے بھر کو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ جمع کر کر انہیں وہ ایزی منی لگے گا اور حساب قبر ہم دے رہے ہوں گے. مال کو ہم حلال سمجھ کر اسے عیش سے کھا پی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے بطور نعمت کے، آزمائش بن جاتا ہے اگر اس نعمت کو آپ صحیح استعمال نہ کریں. ہم سزا بھول گئے ہیں. آپ بتا رہی تھی، میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے کہ اگر نہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، جانتے ہیں، وہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بہت ساری تعویلیں بھی اب سب کو دیں گے، آ گئی ہیں لاجکس ہیں، ہم اس لیے نہیں دیتے، تو کیا سزا ہے؟ لاجکس ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ سانپ بن جائیں گے، یہ آگ میں تپا کے یہی زیورات ہمیں لگائے جائیں گے، پیٹھوں پر، پیشانیوں پر، جسموں کو داغا جائے گا. ہر اس زیور سے جس زیور کو ہم پہن رہے ہیں یہاں پہ اپنے حسن کے لیے، اپنی زینت کے لیے، مگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. سیدہ اسماء بنت ابی بکر کنگن پہن کر آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے پوچھا اسماء اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ دیتی ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دیتی ہو تو یہ تمہارا حسن ہے، زینت ہے، تمہارا زیور ہے، اور اگر نہیں دیتی ہو تو یاد رکھنا کہ یہ جنت کے جہنم کے سامان ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد عورتوں کی طرف جاتے تھے اور عورتیں اپنا صدقہ خود نکالتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے. ایک صحابیہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعن طعن کرتی ہو، غیبت کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اور ساتھ ہی پھر حل بتایا کہ کرنا کیا ہے. فرمایا تم صدقہ کیا کرو، یہ اللہ کے غضب کو یوں بجھا دیتا ہے جیسے جلتی لکڑی پہ پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے. کیا بات. تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. جی یہ زکوٰۃ سے علاوہ ہے. زکوٰۃ تو ہمیں دیے بنا چارہ ہی نہیں ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہنوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ جیسے 10 تولے آپ ایسے ہی عادت بنانے کے لیے آپ کہیں تمہیں میں نے 10 تولے دینا ہے، اب اس 10 تولے کی بیٹا زکوٰۃ تم نے خود دینی ہے. آپ اس کو پاکٹ منی دیں اور وہ ہر مہینے اس میں سے تھوڑی تھوڑی نکالے، اسے عادت ڈالیں. بچے تم اپنا صدقہ نکالو، بچے زکوٰۃ تم نے اپنی خود دینی ہے، بھلے تھوڑی سی، آپ ہر سال اس سے ایک اماؤنٹ لو تاکہ اس کی عادت پڑ جائے. شادی کے بعد بھی اس کو جتنا شوہر کی طرف سے، والدین کی طرف سے، یا جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ دیکھے اور کوشش کرے اسے بڑھا کر دے. اس سے دل کا جو بخل ہے ختم ہوتا ہے. یہ جو اندر کی نفس کی کمینگی ہے، اس کا لفظ شح بولا، کمینگی، چھوٹا دل ہو جاتا ہے. یہ سوچتا ہے انسان مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا. اور ایک اور بڑا لفظ بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کریش پیریڈ کے لیے، برے وقت کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہوں، جی مال کبھی برے وقت سے نہیں بچتا، مال سے ہی برا وقت آتا ہے. اور اگر آپ نے برے وقت کی نیت کر رکھی ہے، کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، گن گن کر رکھتا ہے اس مال کو، اپنی حفاظت کا سامان سمجھتا ہے. یہ مال بہت ہی بری آزمائش میں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے غریب لوگ سرے شام سوتے ہیں، صبح تک ان کی نیند نہیں کھلتی. ہمارے امیر لوگوں کو نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں.
उस माल का, अब वो माल लेकर कहीं चले जाएं तो खतरा है, किसी को पता चल जाए माल वाला है तो आजकल तो अगवा भी हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये उस वक्त आपको पाक कर देती हैं जब आप इसका हक देते हैं। एक तो मुआशरे में कोई आपसे नफरत नहीं करता क्योंकि आपके हाथ देने वाले हैं, लोग आपकी जिंदगी चाहते हैं, आपकी भलाई मांगते हैं। नफरत तब आती है जब आप किसी महरूम को नहीं देते, आंखों से किसी भूखे को मरता देखते हैं और आपकी ऐश-ए-याशी में कोई कमी नहीं आती। उस वक्त मुआशरे के गरीब लोग अमीरों से नफरत करते हैं और फिर मुजरिम बनते हैं, और दूसरे लोग फिर उनको ब्रेन वॉश करके यूज करते हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके पास इनका हक है। क्योंकि याद रखिएगा कि माल अल्लाह का है और तकसीम भी उसी की है। वो हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा ज़हीन, हमसे ज्यादा सेहतमंद तवाना लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नहीं दिया। बेशक मैम, मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ आपकी, और बहुत कुछ मैं सुनना चाहती हूँ, और बहुत कुछ आप बोल रही हैं और आप बोल सकती हैं और आप बोलने वाली हैं। लेकिन मैम जो भी आपने बोला बहुत खूब बोला, और यकीनन इससे हमारे अज़हान के तारीख गोशे भी रोशन हुए हैं, और वो तमाम सवालात जिन्होंने हमारी सोचों को उलझाया हुआ था उसके जवाब आज हमें मिले हैं। तो मैं बहुत एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम्स में जो यकीनन हमने आपके साथ करने हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं मैम। मैं जॉइंट फैमिली पे प्रोग्राम करना चाहती हूँ, हुकूक़ ज़ौजैन पे करना हम चाहते हैं, तो उन सब पे फिर आपके साथ गुफ्तगू होगी और फिर हम बहुत कुछ सीखेंगे यकीनन। बहुत शुक्रिया मैम आपकी आमद का। नाज़रीन कराम, इसी के साथ निदा नसीम को प्रोग्राम रमज़ान खजीना से इजाज़त दीजिए। वो तमाम लोग जो अपना माल बचा बचा के रखते हैं कि किसी रेनी डे के लिए, तो उन्हें ये बात समझ जाना चाहिए कि जो मैम ने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कोई क्रैश पीरियड आएगा कि जिसमें ये माल इस्तेमाल होगा, तो माल जो है वो बुरे वक्त से नहीं बचाता। ये जो बचा बचा के आप माल रख रहे हैं ना, यही जो है वो ज़रिया बन जाएगा बुरे वक्त को लाने का। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरबसजूद हो जाइए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, और ये मत सोचिए कि ये माल आपके कोई काम आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने तमाम हाजतमंद लोगों को जो जहाँ जहाँ आप देखते हैं ज़रूरतमंद हैं, दुखियारे हैं, गम के मारे हैं, उन सब का ख्याल रखना है। माह रमज़ान जो हमें मुआसात का दर्स देता है, हमें हमदर्दी का दर्स देता है, हमें प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है, हमें सब्र सिखलाता है, बर्दाश्त सिखलाता है। तो हमें इसमें समझना है कि वो कौन से लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो कौन से लोग हैं जो मसाकीन की लिस्ट में आते हैं, कि जो ज़ाहिरी पोजीशन उनकी ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आप जाएं और उनको ज़कात दें या उनको सदका खैरात दें, लेकिन वो ऐसे हैं कि जिनकी माली इस्तेदाद इतनी नहीं है और जिनके वसाइल कम हैं लेकिन उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सब का ख्याल रखना है। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब से कैसे राज़ी हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा मुझे और मैमुना आपा को। कहीं कोई गलती हो गई हो तो परवरदिगार के हुजूर माफ़ी चाहते हैं। कोई बात अगर आप तमाम की तबीयत पे गिरा गुजरी हो तो उसके लिए भी हम माज़रत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, और फिर से अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे रमज़ान खजीना के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम फैज़ाने रमज़ान, अस्सलाम अस्सलाम फैज़ाने रमज़ान। रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम। This program was brought to you by आला तरीन अज्जा से बना असल जायके से